नमस्कार बंधुगण दीप जालिबा समय रे दीप तले रखी दियंतु एही गोटिए जिनिस। जदि आपणकर शत्रु संख्या बढ़ी जाइछंती, शत्रु प्रत्येक क्षेत्रु आपणको हैरान करूछंती, आपणकर जीवन दुर्विसह होई पड़िछि, तो निश्चित भावरे आपणकर शत्रु आपणको विरुद्ध रे जहा भी करूछि ताहा ता सहित हेबाकु लागिबो। शत्रु आपणकर कौनसी भी क्षति करि पारिबो नाही। तेबे आपणको आपणको घरे सेथिपाई गोटिए छोटिया उपाय पालन करिबाकु पड़िबो। दीप तले आपणको बास गोटिए छोटिया जिनिस रखिबार अछि। एही जिनिसटी दीप तले रखिदेबा क्षणी ही आपणको शत्रुर ओलोटा गणिबा आरंभ होइजिबो। से आपणक सहित शत्रुता करिबा भूली जीवो। बंधुगण, दीप तले आपण जदि एही जिनिसटी रखी देउछंती तो आपण निजे ही देखिबे आपणकर शत्रु पस्तेइबाकु लागिबो। आपणक विरुद्ध रे शत्रुता करिबा किंबा षडयंत्र करिबा बिल्कुल भूली जीवो। आपण जेमिति ही एही उपायटी को करि नेबे तो आपणकर जेउ माने गुप्त शत्रु रहिचंती, अर्थात से माने आपणकर शत्रु बोली आपण जानती भी नहीं, सेमानकर शक्ति मध्य धीरे धीरे नष्ट होई जीवो। से माने आपणक विरुद्ध रे कौनसी षडयंत्र करि पारिबे नहीं। कारण आजिर एही भिडियो रे मु आपणको जेउ उपाय विषय रे कहिबा पई जाउची ताहा शत्रु मुक्तिर सबुठारु बड़ उपाय अटे। एही उपायटी केबे असफल हेबो नाही जदि आपण एही उपायटी को सठिक भावरे सठिक विधि विधान पूर्वक करि नेउचंती, तो निश्चित भावरे आपणकर जेते सबु शत्रु रहिचंती सेमाने धीरे धीरे आपणकर मित्र रे परिणत होई जिबे। आपणक विरुद्ध रे कौनसी भी षडयंत्र करिबा छाड़ी देबे। तो बंधु माने बेले बेले आमर शत्रु बहुत शक्तिशाली होई थाए। सेमानंक विरुद्ध रे लढ़िबा पई शक्ति आम पाखरे न थाए, तेणु आमे किछि भी करि पारि न थाउ। किंतु आजिर जे उपायटी मु आपण मानंकु कहूची सेही उपायटी आपण निज घरे ही करिबे एवं शत्रु सहित आपणको किछि करिबार आवश्यकता नाही। एवं एही उपायटी करिबा परे आपण देखिबाकु पाई पारिबे आपणकर शत्रु सेमिति रे ही परास्त होई जिवो। आउ सेथिपाई आपणको किछि भी करिबाकु पड़िबो नाही, केवल निजर घरे बसिकी आपणक शत्रु को हराई पारिबे। तेबे बंधुगण, एबे आसंतु जानि नेबा केउ भली भाबरे आपणको करिबार अछि, दीप तले आपणको केउ जिनिस रखिबार अछि। तेबे ता पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करि दियंतु एवं चैनल रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय बजरंगबाली जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण, एही उपायटी पाई गोटिए दीप नियंतु। सरिष तेलर दीप नेबार अछि। एहा सहित गोटिए धला रंगर साधा कागज मध्य आपणको नेबार अछि। तेबे बंधुगण, से जे कागजटी आपण नेबे जदि आपणको निज शत्रुंकर नाम जणा अछि तो सेही कागजरे आपण निज शत्रुर नाम को लेखिबे। जदि शत्रुर नाम जणा नाही तो आपण सेही कागज उपरे केवल शत्रु किंबा गुप्त शत्रु लेखिबे। तेबे बंधुगण, आम जीवन रे केते शत्रु अछंती से विषय रे तो आमको ज्ञान न थाए। एमिति व्यक्ति थांती जेउ माने आमर मित्र भଳି आचरण करि थांती, किंतु वास्तव रे आमर पछरे सेमाने आमर शत्रु ही होई थांती एवं आमर सफलता को देखी आमर उन्नति को देखी सेमाने आम पछरे आम विरुद्ध रे षडयंत्र करि थांती, आमको असफल बनेइबा पई, आमको तळकु पकेइबा पई। तेणु आमे निजे भी जाने नाही जे आम जीवन रे आमर केते शत्रु अछंती। तेणु शत्रुर नाम लेखिबा बदल रे आपण जदि खाली शत्रु
କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲେଖିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏପରି ସ୍ଥାନରେ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି ନ ପଚାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ ଯେମିତି କେହି ବି କୌଣସି ବାଧା ନ ଦିଅନ୍ତି ବା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। କାରଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ବସିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସିବେ। ଆପଣ ଭୂମି ଉପରେ ବସି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ। ବେଡ୍ କିମ୍ବା ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଭୂମି ଉପରେ ବସି କରିପାରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନରେ ବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଦୁଇଟି ବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଚାହିଁବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ରାତି ସମୟରେ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ଆପଣ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦିନରେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ, ଗୋଟିଏ ଧଳା ସାଧା କାଗଜ, ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆପଣ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବେ ସେଠାରେ ତଳେ ବସି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସିବେ। ତାପରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଆପଣ ଜଳାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିଢ଼ା ଅଛି କି ଷ୍ଟୁଲ ଅଛି ତ ତା ଉପରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ରଖିପାରିବେ। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପଟିକୁ ରଖିପାରିବେ। ଦୀପ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ନାମକୁ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 3ଟି ନାମ ଲେଖିପାରିବେ। 3ଟିରୁ ଅଧିକ ନାମ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ଆପଣ ତା ଉପରେ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି କାଗଜଟିକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଛୋଟିଆ ବନି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ତଳେ ସେହି କାଗଜକୁ ଆପଣ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ 5 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ 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 ଏହିଭଳି କହିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମଫଳ ଦେବତା। କେବେ ବି କାହା ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଶନିଦେବ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ କର୍ମ କରିଥାଏ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶନିଦେବ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତ ତାକୁ ଶନିଦେବ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ, ମୋର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିବା ପରେ ସେହି କାଗଜଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଜଳୁଥିବା ଦୀପରେ ହିଁ କାଗଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳେଇ ଦେବାର ଅଛି ଏବଂ କାଗଜର ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ବାହାରିବ ସେହି ଦୀପ ସହିତ ସେହି ପାଉଁଶକୁ ଆପଣ ନେଇ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୋତିକି ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବେନି। ଆପଣ ସିଧା ସିଧା ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଲଗାତାର 2 ଥର କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି
तो 2टी शनिवार आपण करंतु। अर्थात आज जदि शनिवार रे आपण जदि एही उपायटी को करूछंती तो आसंता शनिवार रे आपण पुणी थरे एही उपायटी को करिवे एवं मंगलवार दिन जदि करूछंती तो पुणी आसंता मंगलवार दिन को आपण एही उपायटी को करिनेबे। खूब शीघ्र ही आपण को एहार लाभ प्राप्ति हेबो। बंधुगण मने रखिबे जे एही उपायटी को आपण शनिदेव को स्मरण करी करूछंती। शनिदेव हेउछंती ब्रह्मचारी, तेणु आपण जेउ दिन एही उपायटी को करिवे से दिन आपण ब्रह्मचर्य व्रतर पालन करिवे। कौनसी आमिष किंबा तामसिक खाद्य आपण खाइबे नाही, निशा द्रव्यर सेवन करिवे नाही। एही दिन आपण जेमिति काहाकू कष्ट न दियंती सेथि प्रति मध्य ध्यान रखिबे। शनिदेव को जेउ सबु जिनिस खराब लागे, जेउ सबु जिनिस को से घृणा करंती से सबु जिनिस ठारू आपण दूरेई रहिबाकू चेष्टा करिवे। तेबे मने रखिबे जदि आपण काहार खराब चिंता करुथिबे, आपण काहा सहित बिना कारण रे शत्रुता करुथिबे, एही उपाय आपणको उपरे मध्य भारी पड़ी पारे। तेणु आपण निजर मन को प्रथमे परिष्कार करिबा पई चेष्टा करंतु। आपण प्रथमे निज को सफा रखिबा पई चेष्टा करंतु। समस्तंकर मंगल चिंता करंतु, अन्य काहार अहित चिंता करंतु नाही। आपण निजे भल रास्ता रे चलिबा परे मध्य जदि आपणक शत्रु सृष्टि हेउचंती तेबे आपण एही उपायटी को पालन करि पारिबे। किंतु आपण जदि अन्यर शत्रु होइथिबे, आपण जदि बिना कारण रे अन्य सहित शत्रुता करुथिबे, अन्यर किछि क्षति करुथिबे तो एही उपायटी को करिबा द्वारा आपणक उपरे मध्य एहा भारी पड़िबो। तेणु आपण निजको प्रथमे सजाड़ी नियंतु, तापरे जदि केही आपणक सहित शत्रुता करुछि तेबे जाई आपण एही उपायटी पालन करंतु। बंधुगण आमे जदि ठीक बाटरे चलिबा, ठीक रास्ता रे चलिबा तो निश्चित भावरे प्रत्येक क्षेत्र रे ईश्वर आमको साहाय्य करिवे। आपण माने समस्ते जानती जे जेउ व्यक्ति ठीक रास्ता रे चली थांती, सत् पथरे चली थांती, सेमानंकु जीवन रे अधिक संघर्ष करिबाकू पड़ी थाए। किंतु प्रत्येक संघर्ष रे भगवान आम साथी रे थांती। आपण निजे ही जानिछंती जे महाभारत रे पांडव एवं कौरव मानक मध्य रे पांडव माने सत् पथरे चालुथिले, सेथिपई प्रत्येक क्षेत्र रे प्रभु श्रीकृष्ण सेमानक साथी रे थिले। किंतु जीवन रे अनेक समय रे सेमानंकु संघर्ष करिबाकू पड़िथिला, किंतु प्रत्येक संघर्ष रे प्रभु श्रीकृष्ण सेमानंक पाखरे थिले एवं परिशेष रे विजय सेमानंकर ही होइथिला। तेणु आमे जदि भल बाटरे चालुचे, सत् पथरे चालुचे तो निश्चित भावरे आमको आम जीवन रे अधिक संघर्ष करिबाकू पड़िबो। किंतु से सबुकु भी आमको पॉजिटिव भावरे नेबाकू पड़िबो, कारण से सबुरे मध्य ईश्वर आम साथी रे थांती एवं कौनसी भी क्षेत्र रे सेमाने आमर क्षति हेबाकू देई न थांती। तो बंधुगण आजी पाई रहुची, नमस्कार।